Muna na yung mga lubi, na yung mga bunga. Karib, radicon karib. Where's the beef? Inha, pwede ta mag-get food later. Mama, do we have our stand? Do we have our stand? No. Oh, later na tayo mag-sand toys. Ato pa tong kwaon. Wait, you left that at the hotel? Bawal ang sand. Bawal ang? Sand. Wow! Oh my god! It's a cat. Oh my god! It climbed the tree! What's that? A cat. It looks like a cat. Oh, maybe it's a cat. Oh my. And then it was running like there. Fast. Wow! Wow. So pretty. Wow. Wow. Nice kayo ang sunrise, oh. Nangaligo ng mga bata. Look at that. My God, this is what we came for. It's perfect. It's everything. Mabasa akong phone lang, King. Ayaw lang. Linduta. Uy, clear king tubig. Nice tayo. This is from your backyard? Why? It's from you? For you, for it? No, where did you get this? How much is it? Nothing. 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 It's in my house. I have the trip. Oh. No, a tree. The trip in my house. Okay, gracias, amigo. You welcome. And we have something for you too. Ah, whatever. Are you okay? Yeah, he's good. That's for Thank you. you very much for the family. For the family. Okay, bye, girl. Bye. Bye. See you another day. We're going to the town and take a walk. Okay. Yeah. Yeah. Just Okay, look bye. around. See you later. Maybe for come back later. Maybe. See More you. chick for you. Have a good day. At Miss Town, maglakaw-lakaw. Di ami avocado, hinatag sa among driver sa Kalisa. Nya amo sa diyang kitagaan og chocolates. Kay para sa iyang family. Nya kitagaan ni Fritz og sando. Ano pa to? Toothpaste. No, gracias. Gracias. Pila kayo nato, no? Isn't this what the military wear? Yeah.
Nani mo tayo, matagpila ka ni Kila, no? Cute. Kari, dapoy like color ay kinani to ya, ha? Yan na, pero lahi ito design. Oh, magsako lang, no? Dako. Oh, asing. Oh, Bili. Dili ka swing. Na yung mga palo, bre, oh. Havana Club. Kami dili sa The Beatles. So, mubalik na Miss Agi, kay layo naman kayo itong sa unahan. Wala naman to dito, mami, no? Kuan, ang katong mga souvenir. Asan ka pala? Wala ka kasi ano yung nalilag nyo. Parang-pura lang ba? Nauban nila mga buildings, mga karaan. Dakuan nga kahoy, uy. Namo pud sila yung mga kuan diri, mga auto nga. Unsa ni nga mga auto lang, mga murag European man eh. Oh, clinic. Like twin. Go to the clinic. Ah, pwede dito mo umusod diri, love. Oh, sod. There's a big building over there, resort. Oh, resort. That's where Lucy and Serge. Kani? No, dito sa Picas. They stay there. Asa ka na? Katutura-tura lang. Oh, kanang green, yellow. Musa man ni balay. Dako ano nga balay, uy. Ari talag, suod ta diri, no? Oh, diri di ay. Diri ta suod ta. Sirado pa man ni diri. Ato ang bangko. No, dito ta atong bangko. Oh, kaya ganun ko magduga bracelets. Mao ni ilahang mura o kung saan ni diri, love? Boulevard. Boulevard. Oo, sirado pa. Alas 11 pa ni mga bli diri. Kaya ganun kung palit ang bag. Ang alam na Cuba. Ah, diri souvenirs, oh. Souvenir, dili di ay. Souvenir, oy. Ah, souvenir ba? Souvenir shop na. Oo. Ganda karma. Oh, na po diri lang mga lakos. Mga lakos to. Mga kuan na, mga imported. Mga imported. Perfumeria man. So perfumes. Lagos, ala ta diri, Lagos. Dili na sila trabaho. Mga chinelas. Mga board shorts, friends. Nang limpyo pa din sila, love. Oh, alam ko siguro sa mga bilaw. Oh, alas 11 pa. Ano nila mga tindahan diri? Nang saan siya, bikiri? Seafoods. Ah, seafood. Meh. Diri bitaw ta to, kuan? Nangaon og ice cream? Oh, lagi ka sa bigyan na siya, oh. Ice cream where? Havana Club. Dito ba ice cream? Asa? Picas. Oh, dito. Lapin. Dari ta Lagusan, love, no? Yeah, dito na sa hotel. You ready? Yeah. 1, 2, 3, go!